একজন ব্রা গলতি করা ব্রা আমাগান সব হসর থাকে একজন ব্রা ভাল কাম করেছে বলে সব মানুষ কি ব্রেস করে একজন ব্রা বেয়া কাম করেছে বলে সব মানুষ জাতি বি বদনাম খায় Hello viewers of Osode ajibi video ekta ani ase apni kan sob honigana thakibo April 12th te okad te idun nishina ekta 10 years pachabra anda neighbors laga anda chor korne khaise boy edu chor korigana khabra edu malik prado edu bacha ke marigana dikhi ase apni kan yadi photo do dikhi ase ami dikai di ase edu bacha ke enaka marigana ase hole bi edu ami kobolo mon jado bacha ke mara brado tai laga ama baba ke apni laga bacha bra ami laga anda enaka chor korne khaise to next time de enaka chor korina na khabi enaka chor na koribi koigana samjai dile ki mami bhal na hole bi enaka mara bra apni ki babo ami ki babo bacha ki do chokam kori dise nohoy aro itu brai neighbors laga morom bi harai ase nohoy itu garne amakan next time de enaka bachagan bra churu korne dikise bole amakan kotha bra samjai debina aro phal kotha koigana pathabina noile tai laga ama baba ki phal kotha bra next time do itu tangor hoi jabo de tai enaka aji anta chor korise next time do lakh lakh chor koribo manu lakh khorde enaka jabo jail jabo itu garne control koribi koina koi dile kiman bi bhal ami bhabana to itu nishina bachagangi marigana dikha dem de do beshi mon bigai ase to kut jaga de hoile bi amagan awareness ekta je ekjon bra galti kora bra amagan sob hosor thake ekjon bra phal kam korise gole sob manu ki brace kore ekjon bra beya kam korise gole sob manu jati bi bodnam khai etu garne ami do beya garne no koa no hoy mon beya nababi hoile bi itu nishina Nagaland de happen kori de bole mon nai koigena ami itu video do awareness ekta garne next time future de ena happen na koribo garne ami itu video banagana apni ge patai ase to yadi apni kan beya ekta bi itu do nagobo laga koi ase koigena thakise bole apni kan itu do kota ta philabi hoile bi hoy next time de amagan sob aware thakibo koigena ekta hoile bi mon de apni kan itu video sai kana rakise bole amagan pisi sandibra thakibo aro morom do tangor enaka hoi jabo koina ami itu video banagana apni ngi pongchai deise so next time de aro week log koribo aro so karne amakan prathana right yad kori thakibo so thank you god bless all